માંગરોળ બંદર સોમનાથ ભવન ખાતે સૌરાષ્ટ્રના પ્રખ્યાત ડોક્ટર દ્વારા મેડિકલ નિદાન કેમ્પ યોજાયો। માંગરોળ બંદર સોમનાથ ભવન ખાતે પ્રથમ વખત રાજ સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલ રાજકોટ અને માંગરોળ ખારવા સમાજના પટેલના સહયોગથી મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। કેમ્પમાં સૌરાષ્ટ્રના પ્રખ્યાત ન્યુરોસર્જન સ્પાઇન સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર પુનિત ત્રિવેદી, સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાત ગાયનેક ડોક્ટર શ્વેતા ત્રિવેદી અને એમડી ડોક્ટર રવિ ગડચરની ઉપસ્થિતિમાં 150થી વધુ દર્દીઓએ આ કેમ્પનો લાભ લીધો હતો। તેમાં ડોક્ટર દ્વારા મણકા, હેમરેજ, મગજને લગતા રોગો, સ્ત્રીઓને લગતા રોગ સહિત अलग अलग रोगों दर्दियों संतोषकारक निदान कर राहत दरे दवाओं पण आपवामां आवी हती। आ केम्पने सफल बनाववा बंदरना सामाजिक आगेवान दिनेशभाई वंदूर तेमज तेमनी टीम तेमज किशोरभाई जेठवा द्वारा भारे जहमत उठाववामां आवी। ब्यूरो रिपोर्ट विनुभाई मिश्वाणे, मांगरोळ। सोमनाथ आज रोज मांगरोळ में मेडिकल केम्प में श्री खारवा समाज पटेल सहयोग थी राजकोट श्री श्रीजी राज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पुनित त्रिवेदी, श्वेताबेन त्रिवेदी, रवि गलचर एमडी वेरावळना ए लोकोए अहींया केम्प करेल। खारवा समाज पटेल सहयोग थी राहत दरे दवा आपवामां आवी छे। साथे स्कूलना ब्रह्मानंद स्कूलना साहेब पण बोलाववामां आव्या हता। आज रोज एवो केम्प सरस पहलो केम्प थयो छे। एमां अमारा श्री दिनेशभाई, परसोत्तमभाई पटेल, किशोरभाई बधाना सहयोगथी सारो एवो पेशન્ટ लगभग 100-150 जेटला पेशન્ટ थया छे। राहत दरे दवा आपवामां आवी छे। राहत दरे बधा पेशન્ટ दर्दीओने संतोषकारक इलाज करवामां आव्यो छे। पुलिस साहेबना न्यूरोसर्जन छे जे अमरा बंदर विस्तारमां पेरेलाइटिसनी बहु तकलीफ रही छे। एना माटे खास करीने बंदर विस्तारमां आपणे पेरेलाइटिसना स्पेशलिस्ट छे, आंचकीना स्पेशलिस्ट छे। एमनी पासे मैं पुलिस साहेब पर 3 ऑपरेशन कराव्या छे। पुलिस साहेबनो एटલું બધી साथ મહિલો છે। મને વેરાવળમાં બી इंडियन रियल कर्मचारी है, एने भी साथ राजकोट में एनी ट्रीटमेंट कराई है। एक हफ्ता में एक वीक में एटली रिकवरी आई है पुलिस साहेब ने। पुलिस साहेब एटलू बड़ी रिकवरी 6 दिन में कोई डॉक्टर ना एटलू रिकवरी पुलिस साहेब लई आवे छे। आजनी तारीखे ए पेशન્ટ 10 दिन अंदर कंपनी में जॉइन करेल है जॉब पर। एटली बड़ी सेवा सारी आपे छे। नमस्कार। आज रोज मांगरोळ बंदर मुकामे सोमनाथ भवन में सौ प्रथमवार राज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल राजकोट और मांगरोळ खारवा समाजना सहयोग थी मेडिकल निदान केम्पनु आज आयोजन थयेलुं हतुं। आपणा विस्तारनी अंदर घणा बधा लोको अलग अलग रीतथी पीड़ित होय, आ विषयने ध्यानमां लई कई रीते लोकोनी सेवा करी शके एने ध्यानमां लई अमारा मांगरोळ खारवा ज्ञातिना पटेल श्री परसोत्तमभाई खोरावा અને રાજ સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલ માટે આવેલા ડૉક્ટર પુનિત ત્રિવેદી સાહેબ, વેરાવળથી આવેલા ડૉક્ટર ગડચર સાહેબ અને ડૉક્ટર શ્વેતા ત્રિવેદી, આ ત્રણેય ડૉક્ટર સાહેબોએ આજે અમારા સમાજની અંદર સોમનાથ ભવન ખાતે એક મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરેલું હતું। આની અંદર અંદાજિત 100 જેટલા દર્દીઓએ પોતાનું નિદાન કેમ્પની અંદર લાભ લીધો અને બધાને સરસ મજાની સાહેબોએ સેવા આપી, સાથે મફત થોડા રાહત દરે દવાનું વિતરણ કર્યું।